तो ये आम चटनी टिके चटनी नवा भाई देख कौनटा खराब अच्छे मत कहल एरा टिके चलिबो कौनटा खराब अच्छे एरा टिके चलिबो देख भाई मु भी करि पारे मु ऑलराउंडर हला फाइनली 10 मिनिट हमर हे जाई छे बे देखि परथिबे ता कलर टा केम देखाउची हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग तो केम दछने आपण माने आशा करछ आपण माने बहुत भले थिबे तो आज सकाळू टे जाऊ भलो पाग देछि तो खरा टिके हेले भाई भल लागुछ हला माने लुगा पटा कि सुखुनी नले अखाडवा लागुछ भारी तो जाउछ बे फास्ट खाइनी कि झियो नै गेनी स्कूल जाई कि तो जाउछ खाइबी पियाजी आज आम घरे हेछ तो बढ़िया लागुछ गोटे चाकुथिली एइडे ये खाइलानी हे पियाजी को आनी तू कोठु आइलु मामा बाकु नै आइलु से खाउला ता पारु नै हेला बढ़िया लागु भल लागुनी हां गरम गरम होउछ तळे तो जाउछ खाइबी आज फाइनल भाई एरा काटिबी सब बहुत बड़ा बड़ा हिलाने अबाइया देखाउछ रिंकु जे दुकान खोलतो आज मेन कथा वेट करिया पड़े बेसी समय बसिया पड़े ता पाखरे पड़े इरिटेट लागे तो जाय बोल तो आज काटिया पड़िबो आज काटी फाइनल 12 बार करछुल काटिनी तो चलो जबा भोक बोलानी खाइया बैटरी चार्ज बसैतिल फुल हो जाई छी एटा नै जबा ओहो एटा भलो भाई रिमूवेबल सिस्टम अछि डायरेक्ट गाड़ी रु काढी कि नै घर मस्त चार्ज बसै दउची मोबाइल चार्ज हला भलिया हो जाऊँ बस नहीं गाड़ी पुणी पकई दियो चलो बढ़िया फायदा भिडार भाई यहाँ गोटे बेस्ट जिनस कढ़ईटा एमती कौन अणईकिना बसईचु पूरा सीधा करूँ तेल फेल ढाली तो देख पार आज पियाजी भल बास्ना कि भल लगुच मझे जो थर होता भाग लगुन आज भल लगुच पक्का मन घर आइलु इटली तरकारी हेरिका पियाज लगे खाई हाँ पक्का गाड़ी रे बैटरीटा रखिदे जाऊँ देखी पार्थ आज सकाल ब्रेकफास्ट हूँ पखाड़ रू तो आज पखाड़ खाइक इच्छा पिएज घरे होता देख पार्थ केम देखा बढ़िया लगुच भी पूरा मसमस तो मनिया पाखु खाली तरकारी घुगुनी टे नहीं जाइए तो घुगुनी पिएज चकुड़ी खाइया मस्त पिएज को आणिक किछिटा झोल चकुड़ी देला बढ़िया लगे तो कला लुण दू कला लुण टे पकड़ू तरकारी अलणा लगू तो भाई तौक चलली खाइबी टे अल्प टे कारण मु पखाड़ जो खाई इच्छा टोटाल पेट फुल फुल लगुच तो जिम जीवी कि नहीं ठीक नहीं किंतु जहाँ बेले लेट है ना 3टा बाजिया है तो जाऊँ अल्प टे ना कौन भात फात टे खाईदेवी कि जिम जीवी कि नहीं मुझे जानी कि रिंकु पाक फाइनाल आज जीवी जहाँ बेले दाढ़ी फाड़ी चुटी फुटी भाई साइज कर बहुत अबाइया देखा बहुत बड़ बड़ दाढ़ी हो गला अखाड़ुआ लगुच तो चल तलू जा अल्प टिके ना भात खाईदे आगे पलि आसे वर्षा पागटा भाई खरा जाइए दिन में देखु वर्षा जोर आसला पूरा देखुन तो पूरा अंधार करके आसला पूरा ए धना ते पापा को डाकिलु पापा कहलु पापा मामा को डाकिलु मामा को कौन ना ना मो डाक मामा मामा डाकी मामा पापा को डाकिलु का पापा पापा को डाकिलु मामा डाक मामा खाइया को दबनी जन मामा पापा डाकिलु का पापा देखिलु देखिलु पापा देखिलु ना मामा खाइया को दबनी पापा खई देबे नहीं मामा ही खोई दब कहलु का पापा मामा खाइया को दबनी मामा डाकी मामा 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 हाँ बच्ची गया इता को डरे की कहउची मो झियो को डरे कि नि कहउची पापा को टिके बाढ़ी दबु खाइया को ठंडा पवनटा दउची जोरे कबाड़ खोला करके आसिली कहला जीवो बोली मु बा जाई थांती तुनो खाइबो बिया से चूड़ा कदड़ी खाइबो काई भात खाइबो
ଟିକେ ନାକୁ ନା ରବୁ ହଉ ଟିକେ ପାଳିକି ରହିଯା, ପେଟଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ହେଲା। ହଁ ଭାତ ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ। ଦିଅ ଦିଅ। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଡାଲି, ସେଟା ଦିନରେ ଯୋଉ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ପିଆଜି, ତ ଆମ୍ବ, ଏପଟେ ଶାଗ ଭଜା, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ଏତେ ସାରା ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଉଠିଯିବି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପଖାଳ ପୁରା ଖାଇନଥିଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଟିକେ ନ ଖାଇବି, ତମେ ଯାହା ରହିବ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ। ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଚାଲିଲି। ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଫୋନ କରୁଥିଲା ଏବେ। ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଏପଟେ ହଉଛି। ତ ବର୍ଷା ହବ ପଛେ ଓଦା ମଦା ହେଇକି ଯିବି ପଛେ, ଚୁଟି ଦାଢ଼ି ନ କାଟିଲେ ହବନି। ତାକୁ ସକାଳୁ ଫୋନ କରିଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବିକା କହିଲା ଆସ। ତ ଚାଲିଲି, ବର୍ଷା ପକଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯିବା। ଆଜି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋମୋ ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଘରେ, ଜ୍ୟୋତି କହିଲା କି ମୋମୋ ଆଜି କରୁଛି, ତ ଚାଲୁନ ଯିବା ତଳକୁ। ତ ସେଟା ଭେଜ ମୋମୋ ହବ, ଆଉ ପନିର ବି ଅଳ୍ପ ଆଣିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଥିଲା। ପନିର ମୋମୋ ବି ସେ କରିବ କହୁଛି ମିଶେଇ। ତ ଏଇ ରିଙ୍କୁ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଯୋଉ ଦାଢି ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିବାକୁ ଗଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଜିମ୍ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ହେଲାଣି 7:30। ଆଉ କଣ ଭାଇ ଜିମ୍ ଯିବି, ଏବେ ଗାଧେଇକି ମସ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଚୁଟି କାଟିଲେ ନ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ କଣ ଉଠିଛି, ପୁରା ଦରଜ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ। ହଉ ଚାଲନ ଯିବା ତଳକୁ, ଦେଖିବା। ମୋ ଝିଅ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ତାର ସଇଲେ ସେ ତାର ଆସିବ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। କଣ କହୁଛୁ? ଆଇ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କି? ଦେଖା ବୁଲେଇଲୁ ମୋ ଆଡକୁ। ଏଟା ଫିଲ୍ କରା ଦେଇଛି। ଏଟା ଏ ଫର, ତୁ କଣ ଲେଖୁଛୁ? ଏ ଫର ଆପେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ANT ଆଣ୍ଟ ହବ। ଆଇଟା ଲିଭା, ANT ଆଣ୍ଟ ହେଲା। ହଉ ତୁ ତୋର ଲେଖିକିନା ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନା, ମାମା କଣ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ମୋମୋ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୋ ପାଠ ସବୁ ଲେଖି ଲେଖି ଦେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ନେ ଏଟା ଲିଭେଇକି ଠିକ ଠିକ ଲେଖ, ଲିଭା। ହଉ ମୁଁ ଆଉଛି, ତୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ କାଟିଦବ, ମୁଣ୍ଡଟା ହାଲକା ଲାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ମାନେ କଣ କହିଲ, ମେଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ନା ଟେନସନ ଲାଗେ ପୁରା। କାଟି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ହେଇଗଲେ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଭାଇ ହଉଛି ଅବିକା ବି, ଦେଖୁନ ପାଣି ପଡୁଛି। କଣ କରିବା, ବର୍ଷା ତ ଏମିତି ହବ ଆଉ। ଲଘୁଚାପ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଗୋଟା ଗଲାଣି ପ୍ରୋସେସ? ସବୁ କାଟି କୁଟିକିନା ଥୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚକୁടി ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାର ପୁରଟା ତିଆରି ହବ, ଷ୍ଟଫିଂ। ଏଇଟା ହେଇଛି କଣ? ଏଇଟା ହେଲାଣି ପା କଣ ସବୁ ବୁଟ ତଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାହାର। ଓହୋ, ଇଏ କଣ? ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି। ବାସ୍ନାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହଉଛି। ଆଜି ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ପିଆଜ, ଗାଜର, କୋବି, ଚାଙ୍ଗା ଚପ୍ ହେଇଛି ସବୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ କଣ ରହିଲା? ପନିରଟା। ଆଉ ପନିର, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚା ହବ, ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଚପ୍ ହବ। ରସୁଣ ଚପ୍ ହେଇ ପଡିବ, ପାଟିକି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଚପ୍ ହବ, ଚିକେନ ପିସ୍ ଲାଗିବ। ହଉ ସେଟା ହେଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ ବି, ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବୁଟ ତଲା, ବୁଟ ତଲା ସବୁଆଡେ କୁହନ୍ତି ନା, ଆମେ ଖାଲି କହୁ। ଅଲଗା କୁଆଡେ କଣ କୁହନ୍ତି? ବୁଟ ତଲା। ତଲା କାହିଁ, ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୁଏ ବୋଲି ତଲା ନା କଣ? ପନିର ସବୁ ଯା ପକେଇଦେଲ ଗୋଟେ ଥରକେ? ଦେଖିଆ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା। ଚପର ମେସିନ ଟା ଭଲ କାମ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚପର ଆଣିଲେ ହବ। ପ୍ରୋସେସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଚପ୍ ହେଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହଉଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଆମେ କରିନୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ। ଅଟାରେ ନାଇଁ, ରେସିପିଟା ଆମେ କହିବା ଆଉ, କେମିତି କଣ କଲୁ ଆଉ ନା, କଣ କଣ କହିଲା ଆଗରେ ସବୁ ଆଉ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ତାହେଲେ କହିବା। ଏପଟେ ଆମର ଚଟଣି ହେଇଗଲାଣି ରେଡି ହେଲା। ଚାଖିବା ଆଗେ, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବା ରେସିପି ନା। ଆମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କରିବେ ଆଉ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ।
जे करूथिबे से जानिथिबो जे न करथिबे से करिवे आ एटा टिके हेई जाउ न 50 ml हबो ना फ्रीडम तेल फ्रीडम ए फ्रीडम नाइ फॉर्च्यून एटा से ना फॉर्च्यून बोतल आजर कोन फॉर्च्यून पइछ ना फ्रीडम पइछ फ्रीडम पई हम तो सेया कहली और हल्का सोया सॉस पड़ी गला देख परते तापर लूण टिके बाकी आ कौन सब अच्छी वीडियो लास्ट जाए रुहतो सब डिटेल्स आपन कहबी मो झुओ भी कैमरा लगी जाइछ जी कुनु केमतिया गुळा सब करछि टिकी टिकी तू करछि सब आज फर्स्ट टाइम पई होउछ आज पनीर टा कोडे मिसी गला भाई वेजिटेबल ऊपर देखा जाउ ना किछ मिसी गला बढ़िया लागुछ किंतु ना गड़ाटा मोदक ହେଇଛି मोदक मोमो जो है नी समोसा उसने हमने मोमो ऐसे आइले खाई समस्त हेई साइले खाइए बोली अपेक्षा करछन तते तो बेसी भोक करिबणी मु जानि पेट तो पूरा भल हो जिवो जुआरा पानी आनी आगु होजी मामा मोमो दिटा आइलु खाइबी हां हेई नाही मोमो आइलु खाइबी सटी मा तार सिलाई करछ हो मिसी मासी तमे बेली दियो मिसी मासी गढी दबा होला हो देखिया मते आसुसी ना फर्स्ट टाइम एम खाली जाकी जाकी मु देखि छि वीडियो रे जेम जाकी जाकी की सब जो मोरंदी गोटे साइड रो धरि कि ना कुंचा कुंचा करी कि ना पूरा टिके पके चामच गोटे पके देले पूरा पूरा भलो होता ना छोटो चामच गोटे एमती चामच रांडी आनु मते गढी आसीबो तो मते आसीबो तो मु जानि फर्स्ट टाइम पूरा गढी केंदी होउछि से आ मु तो फर्स्ट टाइम कली एति की हां एति की हेजिबो ना हैं केम तो हां एम जो करन तो काकरा पिठा है एमते मम्मा भी करन कि एम तो खाली चापीबो धरि कि आ कोन काकरा पिठा अरे एमते लंबा करन अरे एमते लंबा बोला मोमो आणे नि मु भाई मु कोनटा खराब करछि कोनटा खराब ये काकरा पिठा करछन अरे अरे सेटा सिजाबो बस खाइया कथा पूरा ता भीतर रहिला और पेटे तो घोड़े काटे कोन एथरे अछि कोन खराब कोनटा खराब अछि सही लागो तमे ताकू खाई हालो ए भाई मते जणा नाही मते जेमति आसु सेमति कर पेटू गले गला सिजिले सिजिला एते कथा काई एमतिया करनो गोल गोल वाला एटा केमति हबो एमती थोई देवा ता दिहरे हां तापर एमती एमती कुचा 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 गोटे कुचा side सब एड हां गोटे साइड गोल करिना कुचा कुचा करिना एमती कर दबो हौ कोळा एतो गोटे गोटे पक्को छी एतो फोन सेंटिया कर फर्स्ट टाइम करूची आ तमे केबे पिठा भी गड़ी नथिबो ना सही पाई खाली काकरा पिठा ना जाओ इसे कंचा लोक कंचा मिस्त्रीटा कंचा भाई देखो कोनटा खराब अछि मते कहिलो एडा टिके चलिबो कोनटा खराब अछि एडा टिके चलिबो देखो भाई मु भी करि पारे मु ऑलराउंडर हला राउंडर पहली तमे का करी मार छ मम्मा कोई दला मो झुओ भी कैमरा लागि जाई केते से गोल गोल सब करला मंडा और जेति मु गडी सइले हला जेति गडी सइले सेरा सब हमर भाई एइथरे बसिबो हला देलो आदिरे पानी गरम हेलानी थोई दबा हां जी भाई गडी छि ठीक अछि ना नहीं पेटू को गले गला जेमति डिजाइन हला हला हेतरे कोन अछि मोदक हो नडू हो देखो ये गोटे डिजाइन ये गोटे आ देखला से जो नंबाटा गोटे एटा हल्ला नहीं नंबाटा को से गोटे फूल कर दे जानो सेटा देखाओ से जो नंबा फूलटा मुड़ी देछ हां एटा गोटे की करथला एटा एमती एटा गोटे डिजाइन कार्सी दिया हमर सब काम होछ
ପେଟକୁ ଗଲେ ଗଲା ନା ମାମୁନୁ ମୋ ଝୁଅ ବି କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭଲ ଗଢିଛି କି ନା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗଢିଲି, ପିଠା ବି କେବେ ଗଢି ନଥିଲି। କାକରା ଛାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚରେ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ହାତରେ କେବେ ଗଢି ନଥିଲି। ଚାଲ ରେଡି। ଆମର ଦେଖ ତ ପାଣି ଏପଟେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଫୁଟେଇଲେ ଫୁଟିଲେ ଯାଇକି ନାହିଁ। ପୁରା ଗପ ଗପ ଫୁଟିବ। ଆଁ ଆଉ ଗରମ ପା ହେଲାଣି ଦେଖୁନୁ, ପୁରା ସେ ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ଗପଗପ ତାକୁ ଢାଙ୍କଣା ଘୋଡେଇ ଦିଅ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଗୋଟେ ଘୋରେଇ ଦେବି, ଏଇଗୁଡା ରହୁଛି ଆଧିରେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ଗପ ଗପ ଫୁଟିଲେ କହୁଛି ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଫାଇନାଲି 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା କଲରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଓର ସିଝି ଯାଇଥିବ, କାରଣ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ନା। ତ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହଉ, ତାପରେ ଏଠି ଥାଳିଆକୁ କାଢିବା, ଚଟଣି ଅଛି ଲଗେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସେପଟେ କରିଦେଲେଣି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବସେଇବା ପୁଣି। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇକି ବାହାର କରିସାରେ ତାପରେ ବସେଇବା। ବନା ଆମର ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରିବିନି କି ମୋ ଝୁଅ ସେପଟେ ଆସିକି ଅନେଇକି ଗଲାଣି ଦିଥର। ମାମୁନୁ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସିଏ ବି ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ହୋମମେଡ୍ ମୋମୋ। ଦେଖାଉଛି ତ ଜବରଦସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହୋମମେଡ୍ ମୋମୋ। ମୋ ଝୁଅ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଟେଷ୍ଟ ରେଟିଂଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଆମର ହୋମମେଡ୍ ମୋମୋ ରେଡି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଚଟନି, ଟିକେ ଚଟନି ନବା। ଯେମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ ଲାଗେ ସେ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି ମତେ ହେଲା, ସ୍ଲାଇଟ୍ ଅଲଣା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖା ଉପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାକି ଜାକି କେମିତି ମୋଡ଼ି ଦଉନୁ କି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଗେଟାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯୋଉ ମଇଦାଟା କୋଟିଂଟା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆସୁନି, ଆମେ ଯେମିତି ପାରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଗେଟା ଲାଗୁଛି, ବାକି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋମୋ। ଖାଲି ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରଟା ଅଲଣା ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିୟର୍ସ। ଆଉ ଖା। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଟିକେ ଚଟଣି ପଡେ, ରାଗ ଲାଗିବ। ଖାଇଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ବନେଇଥିଲୁ ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଏ ତୁ ଜାକିଲୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନା, ବାକି ଠିକ ଅଛି ନା। ରେଡି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ, ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା ବାକି ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲ? ଭଲ ତ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଣା ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ହେଲା ପରେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ବାହାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ନଥିଲୁ ଲୁଣ ଟିକେ ନା, ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମଇଦାରେ ତେଲ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିନା ଚକୁଡିକିନା ରଖିଦବ। ତାପରେ କୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଚପ୍ କରିଦବ। ଚପ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ପନିର ବି ଟିକେ ଚପ୍ କରି ପଡିବ। ତାପରେ ତାକୁ କଢେଇରେ ରସୁଣ ଅଦା ପକେଇକିନା କଷିଦବ। ପରିବା ପକେଇଦବ, କଷିଦବ। ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇକିନା କଷି ଦେଇକିନା ତାପରେ ପିଠା ଭଳିଆ ଗଢିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ତୁ ଏତେ ସମୟ ଗଲେ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ସେଟାକୁ ପିଠା ଯେମିତି ଗଢନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସେଇଭଳିଆ ଗଢିବେ ଷ୍ଟେପ୍। ତାପରେ ଏଇପଟେ ତ ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଧିରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା କାମ ଶେଷ। ଆଉ ଚଟୁଣିଟା ସେ କରିଥିଲା ବିଲାତି ମାନେ ସିଝେଇକି, ମାନେ ତା ବିଲାତି ଆଉ ଇଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନା, ବିଲାତିଟା ସିଝା ହେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଉପର ଚୋପା ଲେୟାରଟା କଢା ହେଇଯାଇକି ବାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଖାଲି ହେଇଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡିଛି, ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇଟା ଅଟାରେ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଅଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଗଢିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଢିଛି, କେହି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ବାଏ ବାଏ।